Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nida Hiljana, NIM 361955401009. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada router. Nah, pada topologi ini saya telah melakukan pengisian IP. Ini hanya pengisian IP saja. Jadi untuk konfigurasi lain itu belum ada. Gitu. Ini cuma ada IP-nya saja. Kemudian VLAN-nya itu ada 10, ada VLAN 20 dan VLAN 30. Ini yang terhubung pada satu interface router. Kemudian ini tugasnya, yaitu konfigurasi masing-masing PC dan router. Yang kedua, di SW1, SW2, dan R1 menggunakan router on stick pada R1, gunakan VTP dengan SW1 sebagai VTP server dengan domain Poliwangi. Yang ketiga, konfigurasi routing protokol menggunakan RIP versi 2 pada R1, R2, dan R3. Yang keempat, konfigurasi routing protokol menggunakan OSPF dengan R1, R2, dan R3 berada pada area 0. Yang selanjutnya, ini kita masuk pada router, kemudian ke CLI, kita node dulu, di situ kita enable, kemudian masukkan config T, kemudian in fast ethernet 0/0, enter, kemudian no shutdown, kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan inputan serial 0/0/0 IP add 10.1.1.1 255.255.255.252. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan no shoot. Kemudian pindah ke router yang kedua, masuk ke CLI, no, enable, configure terminal, kita masukkan in fast ethernet 0/0, IP address 192.168.100.254, .255.255.255.0, enter, kemudian no shoot. Kita exit, kemudian kita masukkan lagi in serial 0/0/0 IP add 10.1.1.2. Next mas 255.255.255.252. No shoot. Kemudian kita exit. Kita masukkan lagi in serial 0/1/0
IP ADD 10.2.2.1 255.255.255.252. Kemudian no shoot. Kita enter. Nah, kemudian masuk ke router yang ketiga. Masuk ke CLI no enable. Kemudian kita masukkan konfigurasi terminal. Kemudian in fast ethernet 0/0. Kemudian IP address 117.1.16.255.255.255.0. Maaf, ada kesalahan sedikit IP ADD. Nah, kemudian sudah kita no shoot. Kita exit. Kemudian kita masukkan in fast ethernet. In serial 0/0/0. IP address 10.2.2.2 255.255.255.252. Kemudian kita no shoot. Kemudian kita exit. Kita masuk pada router yang pertama. Kita masukkan config T. Kemudian in fast ethernet 0/0.10. Kemudian encapsulation dot 1 key 10 IP ADD 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kita masukkan in fast ethernet 0/0.20. Kemudian IP address 192.168.20.254. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian encapsulation dot 1 key 20. IP address 192.168.20.254. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kita masukkan in fast ethernet 0/0.30.
kita masukkan encapsulation dot 1K 30, IP address 192.168.254.255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk pada suite yang kedua, kita masuk ke CLI, kita enable, kita masukkan configure terminal, kita masukkan hostname, SW1, kita masukkan VTP mode server, kemudian kita masukkan VTP domain putri, kemudian kita masukkan lagi VTP password, putri, kemudian kita exit, kita masukkan config terminal, kemudian in fast ethernet 0/1, kemudian switch, kemudian kita masukkan switch port, mode terang, kemudian kita exit, kemudian masukkan in fast ethernet 0/2, kita masukkan switch port, mode terang, kemudian kita exit. Kita exit lagi. Nah, kemudian kita masuk ke SW, kita ketik VLAN database, enter, VLAN 10, name, VLAN 10, kita enter, kemudian masukkan lagi VLAN 20, name, VLAN 20, kita enter, kita masukkan lagi VLAN 30, name, VLAN 30. Kemudian kita enter. Nah, kita exit. Kemudian konfigurasi terminal, enter. Nah, itu kita lihat fast ethernet berapa. Nah, itu ketemu in fast ethernet 0/5, switch port, akses, VLAN 10,
kemudian kita exit, kemudian in fast Ethernet, itu kita ketik dulu fast Ethernet 0/6, kemudian switch port, akses VLAN 10. Nah, kemudian kita exit, satunya lagi in fast Ethernet 0/3. Nah, kita enter, kemudian switch port, akses VLAN 20, kemudian kita exit, kita masukkan in fast Ethernet. Nah, itu fast Ethernet 0/4. Kita enter, kemudian switch port, akses VLAN 20, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita hilangkan, kita masuk ke switch pertama CLI, kita configure terminal, kita masukkan hostname SW2, kita ketik VTP mode client, kita masukkan VTP username Putri, masih invalid. Kita ketikkan VTP domain Putri. Nah, sudah masuk ke domain. Habis itu VTP password Putri. Nah, kemudian configure terminal, kemudian in fast Ethernet 0/1, kita masukkan switch port, mode terang, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita masukkan VLAN database, kemudian kita enter. Di situ kita masukkan VLAN 10, name VLAN 10, kita enter, kemudian kita exit. Nah, kita masuk configure terminal, kemudian kita masukkan in fast Ethernet 0/2, switch port,
sweet port access, maaf typo, access VLAN 30. Kita enter. Kemudian kita setting itu fast Ethernet 0/3 0/4. Nah, kemudian kita masuk ke switch lagi. Kita exit, kemudian masukkan in fast Ethernet 0/3 switch port akses VLAN 30. Kita exit, kemudian in fast Ethernet 0/4, kita enter, kemudian switch port akses VLAN 30. Maaf, VLAN 20. Nah, kemudian kita ping antara PC 8 dengan PC 5 masih violet. Kita coba lagi, masih violet, kita coba lagi yang ketiga kali. Nah, sukses. Kemudian PC 8 dengan PC 4. Nah, sukses. Kemudian PC 5 dengan PC 7. Sukses. Kemudian kita masuk ke router. Kita masukkan config T. Kita masukkan router RIP version 2. Masukkan network 10.1.1.0. Kemudian no auto min summary. Kemudian kita enter, kemudian redistribute OSPF 1 metrik 1. Kemudian kita exit, kemudian ke router OSPF 1. Kita masukkan network 192.168.10.0 0.0.0.255. Kemudian kita tulis area 0. Kita enter. Kemudian network 192.168.20.0.0. Maaf. Nah, ini 0.0.0.255. Ini area 0. Kemudian
kita redistribute RIP subnets, kemudian kita exit. Kita masuk router yang kedua, kita enable configure terminal, kita masukkan router RIP versi 2, kemudian kita masukkan network 10.1.1.0, kita masukkan network 10.2.2.0, kemudian kita ketik no auto min summary, kita enter, kemudian redistribute USBF 2. Metrik 2. Kemudian kita exit. Kita masukkan router USBF 2, network 192.168.100.0, area 0, enter, kemudian redistribute RIP subnet, kemudian kita exit. Nah, kita masuk ke router yang ketiga, sama digitukan lagi, kita end configure terminal, kemudian kita masukkan router RIP versi 2, kemudian network 10.2.2.2, maaf, titik 0. Nah, kemudian no auto summary, maaf, no auto min summary. Kita enter. Nah, kemudian kita redistribute USBF 3 metrik 3, kemudian kita enter, kemudian exit. Kita masukkan lagi router USBF 3, network 192.1.16.1.0.0.0.0.255. Kita enter. Maaf, kita kasih area 0, kemudian kita enter. Kemudian redistribute RIP subnets. Kita enter.
kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke router, kita exit, masukkan configure terminal, enable, secret, putri, line, VTY, VTY. Nah, kemudian VTY 0.4. Kemudian kita masukkan login lokal, kemudian kita exit. Kita masukkan username putri, dan passwordnya putri. Nah, setelah itu service password min encryption, kemudian kita exit. Nah, kita masuk pada router yang ketiga, kita exit dulu, kemudian config T, kemudian enable, secret, putri, kemudian NVTY 0.4, kemudian login lokal, kemudian kita exit, kita kasih username putri dan passwordnya putri. Kemudian service password min encryption, kemudian kita exit. Kita masuk ke server. Nah, untuk IP-nya server itu 172.16.1.1. Untuk default gateway-nya itu, dan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke TFTP. Nah, ini harus di-on-kan terlebih dahulu, yang saya lingkari ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada tambahan, kita masukkan ke router. Nah, kita enable, kita kasih password. Passwordnya tadi putri. Nah, habis itu kita masukkan copy running min config
TFTP titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan IP 172.16.1.1. Kemudian kita masukkan config min router 1. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Sama, digitukan juga. Kita ketik copy running min config TFTP kemudian kasih IP 172.16.1.1. Kemudian kita config min router 2. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ke router yang ketiga. Kita exit dulu. Kemudian kita enable. Passwordnya tadi Putri. Kita masukkan copy running min config. Kita min config TFTP titik 2. Kemudian kita masukkan 172.16.1.1. Kita masukkan config min router 3. Nah, ini sudah oke. Kita masuk ke TFTP. Nah, ini kita lihat. Nah, itu ya sudah masuk ya. Tuh 1, 2, 3, router 1, router 2, router 3. Kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, kita masukkan telnet 192.168.10.254. Nah, kita masukkan username sama password. Ini username-nya Putri, passwordnya Putri. Nah, ini sudah masuk di router. Nah, ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.